Sanga gbe sin play hon itole bloy no eton si meyo minado gbe tonu mi san de timbo ene gudo ye mede de yin no plan metoli si meton le we fun e tele de to gan e mo no konto eton le bo do kuju e ko janu ye a pon so fo pe yan e na le train a fotenu akulo zang bla me jai minado ene lo mo sin gbe mi chobo to ko ro gbe ta play FC be yo e nglo ma gbon fo wa so si bi gbe yo ye tele o ye na blow play gang dopo bonu bonfo temeteme e natin do walo itomeyo ina so dagun meraho jenoten e ndeben do dem gbasa lo kan yefse be sin gbedie e do hoto play nation so e de ko ta jeje mi sibo mi afron kananu mi sande jele yire mekudo gbada yara gbe pontole azanga gbe e waye won san ton di yo pele me won itole ton le kodo wa lo boron blogbe aklo no sangla me do propoi ye bon aider lobo do khosin to sinu kon yi kan ho jen ye de ho ton si meyo e ho ya ho ta nu kon ton e wu ye ken do mi akon ele bo mi na flon kanton mi au 31 décembre 2016 quand ho ito Joseph Jogbenu don pe nkun to do po sen po ko do benen to me yi eti medo kaka waja san gbanu kunu po go yin wo sun ku ya fo afoton kunu po go ton gbe yo ahoya che pipa du do so nebu ku yo liva we do po livi nu ton canton nu kwene chaki nu ton canton kunu po pon kwaton do ene flan we 11 milliards 724 millions 741 647 francs CFA. Wene no po so nebu ku yo lo ka do ahodo so kan hui SBE yo ba hoye so nebu ku yo do SBE yo en liva izen livi nu ton kwaton kunu po chaki afode gbanton nu kwene pon gbanu kunu po do aton flan do po 6 milliards 626 millions 239 791 francs CFA. Enye de ahoy ne so nebu ku yo do SBE sin ahoy su igbewe ache pipa jai meon ina mora ahoy kuru ti ba che pipa na su so nebu ku yo kaka ja san gbanu kunu po go o sun ku ya fa ton kunu po go ton gbe yo en liva ton livi kan we afoton kwanton chaki afo we kan we kunu po pon gbanu kwene do apo flan do po 5 milliards 98 millions 501 856 francs CFA. E ache pipa ka ja ho mon koton la su so nebu ku yo gbe asun we jiwe sudu nu konton e sudu asan tanton go o sun ku ya fa ton kun we go ton gbe liva enewe bo we go e wa sudu asan kwa ton kun po go o sun ku ya fa ton kun we go ton gbe e yin livi nu ton canton gbanton kwanton chaki kenen gbanton pon afoton do le ne flanton 4 milliards de francs CFA et 758 millions 195 398 francs CFA. Hon egbe zangbe dion so nebo kho epo ra che pipa ko be len kaka waje asan gbanu kunu pogo o sun ku afa ton kunu pogo ton gbe ekun so ko livia afode canton ko chaki afode kan we kwa ton kunu po pon afa ton kwanton do apo flanton o 340 millions 306 458 francs CFA. le akwe mon koton isu so nebu ku ya che pipa ka de din yo ekun ye gbende we meji ko gege sin aho iduda ile yo esu edi bonu a che pipa ka do gambo sa ho mon koton gando kan menu so nebu ku yo do akwe sin kanton sin ale nu bonu na se ku pe aso yin ye ton e wo lobo wa bonu to vile na do jire do tuton we zon ba che pipa do ko kan mon koton we nen to me din cho bonu na mo ku ya fo o gbango le tuto me gbe o ton no pe nu kun do nu kan yi kan ko le ko to gben yi sin kun sana we do to vi debu do be ne ikun gban ji o le ko mon koton ma ya wa jenwe aji enewe plekple me hon itole ton azegulo nu hon ito no pe kun do sin podo aidokun le poko we nu mo jeme na do ko enewe lobo ka bi edo eni dogan bono so na bu ko lo mo gudo bonu azo yin ton beja wo agbebo to vile na mo ko do sa fun yo ena se ku pe ugbo wa à la bonne exécution du programme d'investissement de la SONEB. ene gudo hon ito wa timedo nu de voye le mianu kuna che pipa be kende udo play to eno sin do meyo e kun plato vile de sin ya me kan ho ya che pipa di dali ene nu aso gege tin ba che pipa do sin boro wiwa we butun do le mede de wa mamono le yo gbedo na no edu yi me ipodo me kamando na le aipo nu e be do na tun do bene to me bona tun le na kwa lo nu ye gan le ho ena le va do na che pipa gben we de we son bo hon ito eno pe kun do alogonu to vile sin ho podo akwe pepe zo wa sin ho le po we e podo hon ito
no pe nkundo la mena no ganji ko we po ye tinu menu kple me hon ito le ton dali nenu gudo e wa bi hon ito no pe nkundo akwezin kan to ton ko le we lo tuto de bu na da ibono na se ku pe me de yin gbedo na no do beneto me wa ma mo no gudo ton le na se ku so ken iton hun eni so tuto mo nkan ton da ibono ni be aso akwe so do aso taje na na gbe e ka jai living won ton kan de tenen chaki a fe nen kan we konukun we kun enen do a we flan ton e. La somme de 649 902 113 francs CFA en vue de procéder à cette identification. E khonele bi khwiwa ye yo yele kendo khode udo ho itole simple do pe no sin to me ba so ko yare ade we mo de timbo e na hundo beren to me ba e lo mo ye na wa so bran khonu kan yi sin kan aso pe mo nkan ton le nu wa gbe ijai ye na do nu kan yi dandan on we lo bo mi anu kunu a che pipa bo kan ho ito Joseph Jogbe nu e do pe ton me kwa yele bulu mi ale se sin ko danu mi. Le ministre de l'Économie et des Finances e mla ko ne on wa ye ko taje je tunu ton yi e kun pla lizo wa podo agban ko to me ko bo le no zan ko gbon da li nenu e hon ito e no pe kun do akwezin kan to ton ko we e gbaje ni le menu ple me hon ito le ton bo e modo le nu de gbon da pa ne ko yo e kun yo e do na li yo wa lo mu agban da na e da li mi ton le ko e bo ma wle na ganji we zon ba che pipa e de li mon ko ton ton be na ho azo ko nu kun de jiro ko be na pe kun do ko mon ko ton le u ba li e ko imbe to ton e bo wle na ganji bo nu e doji podo alizo ya de na blo be na ho zo menu to e le ali yade ne le be hwi na ali ten be jugben ya zo ko yade hun gbe ja ne ye we na pe nkun to ko ne le be hwi wu le ya zo ko mon ko ton gbe to pa zo ko lo hun ti gbe we ja lo a khosu lo meno gbe we kaja be na danu glonu to ten a khosu ton kege de vole de wu le ya zo ko no na pe nkun to ai ja i ho do ali mi ton le ji bo ali ko ko e no mo to a khosu gba me yo e na jeji gbon agbon dana mi ton le wuli bona gba me hun po do won le win yade ne on pa e na modo le ali mi ton le sin khodo benen to me we na mara pa ko wi akparu po na no pe nkun to ali ko agbon dana le de wu o we go na no pe nkun to ali ko agbon dana de bu mande ya e wu po do grito ko mi ton le sin ali le blodo po so bonu nu bi kan je hun gbe bo je kan gbe ali nenu won ple me hon ito le ton wa bi o hon ito de ko ne on kan le do le ni na on bonu aso na wi wa da ali nenu le bi hu ni bloblo to ya me mo ro po aso ko ye yo de votin be na le hun be ne on na pe nkun to dokun to ma se ten le ko ali nenu on ko de le de ba che pipa ko je le na blogben bo vo e blodo e sin kan hoji da jo pa ko e no e ji fon kan pa ko ya e kun di da to me ibo ida yi sin alinu pondo ton en bolu ko temi ton le home mi ton le gbedu ten le e kun da ten teme e ko da ida ibe na vo e blodo e ko to e na yoyo be na le gba le ko no ne le bi ku we no ton to i hagaji le pe nkun to ko mo nkan ton le ugben we ka de do bene to me kaka je din yo e kun ko jenu e ne we a che pipa modo e do tanda me be do na se wa lo yade de fo bodo pe nkun to ko mo nkan ton le una lo bona so e so lo nu jo nu bo ku do e yin ko mo nkan ton le ton yo e da ten pon bo mo bi ku inu yele ji hun da ku ye ne me we kon ito no pe nkun to akwezin kan to ton ko we wa modo le e je khabo ni hun wa so pe yade mo nkan ton le a so pe ne lo mo pe to pa so pe do hun ti gbe e jabo me do po e lo me no gbe ka ja we yan khosu do hun so pe mo nkan ton je we a khosu na do e yin ton e wa we fe cho e ka kan na le dran lo se do pe to pa le lo bo na jo fun do nu kon yi ton mai le ko ne lo mo ple me kon ito le ton yi gbe ji bo na gbe ba so pe mo nkan ton na yin hun kon ito de ko ne on kan le yo e bi odo yi ni na on bo ko afogbe bonu nu le bi ni je kun gbe lo bo je kan gbe le ji de prendre toute disposition nécessaire à cette fin. Ko tajia tongo devo de boy kende u ewen liva a fotono kunu po atade e akwese kweten bido eja yan no benen to gbe bo kale agbe ko mon koton me kuro yiwe o aido ho mi na leko a edon jinu mi bonano ho itole do po sin a pakuyo mi atem mi dole mera ho samu seidu adambi we ho itono prim kundo sin ho podo aido kunle sin poko opowe mera ho eiba jono medede aso ato do pe eyin do ba nu tenda ikungban opodo ikungban dokun de mele ipo fie ino batonu dagbe mon koton le di yo ewe mera ho eiba jono medede aso ato pe ne gbetole bo mera ho evarista agli eyin kan bodo medede do ba nu kan ho to mon koton le nui etimedo ho ito mi moyo ho me ho mi tra la menji beti do lowe te grandu e bo trojo kwete lo hon ge wa ge fe do kon mi le ton e do kun le jile tutu a che pipa ton e wa na we de belodo page o mi lo mo mi do na do de men tantan bo ran ho benen to nu kon yi ton sin kan do a kwezin kan ali do sin ali no le jile nu e do e kade bolu de we imbo nu e ja koko gbe yo e ko ra pa mi ton pe e po din we yin aso anu e do na do emisi bo mi na do aso na bo mi lo mo mi na jo fun do nu ko ibire to ton sin kan koko me yo e kere jen we
ìpínlẹ̀ ọ̀hún ìtọ́ àdánbí sàmùsẹ̀ ìlú ọgbọ̀n wàásù àtẹ̀ ìtọ́lẹ̀ tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ fíye yìnyín gbẹ́jẹ̀ ndéǹde pọ́ndé àìkúnpá sí ìdọ́kunlẹ̀ ìbàdàn náà lé nùdígbẹ́ yọ fíye náà gbẹ́jẹ̀ pọ́ndé tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ lẹ́yìn mìíràn kọ́ ọgbọ̀n fínẹ́lẹ̀ bí kú yé yọ omegun bɛ mɔdɔle yemɛdede yin azɔ atɔle yiro gbe susɔ ba wa zɔ lowɔ nu ewudo yi yɔ ewɔ yin azɔ anu ne le dzile xɔ yi sami gbɔn le bihui yɔ azɔ anu de mi mɔ le yɔ de le de bɛ kun sɔsi ku zan do to ɔmɛ tso bo nu eka kporo sisan wɛ o de le de bo gba azɔ bɔnɔ ne le yɔ edze xa dɔ eni le fɔ azɔ anu mɔnu mɛ lɛ hun mɛdede yin gambura kpa ne hui le yɔ le eɖo kan xɔ gbɔn yɔ mi mɔdɔle emɔ nu yin hudo itɔn le yɔ emɔ nu yedze wɛ yin yɔ mímọ́dọ̀ lé dùdíjọ́ ẹnàtí lè jí òun mẹ́ra kó kaba dá panu àzọ àtọ́lẹ̀ dọ̀lé mẹ́rù gan sí ẹnu mi lọ mẹ́ná dó gbénu kúlíkúlí mẹ́kàn ìtọ́lẹ̀ tán bọ̀ nùwé yìnyín bẹ́ẹ̀ nàbúrò dàlí nínú bọ̀ tó filẹ̀ náà mọ̀kọ́ tó sàfihàn gbọ̀ngbọ̀lá tán mẹ́ yọ lé ìnàbúrò bí hui lè jí ekún sì kú dó pé mọ̀nkọ́ tán lóbo dó fẹ̀nà bólẹ̀ àkpòrò òfósáwẹ́ dòndéǹde sí àlínú òhun dọ́kun yé dò pé mọ̀nkọ́ tán mẹ́ yọ ẹ̀jẹ̀ kábẹ̀ náà kó kàn tán bọ̀ nùkọ́ yọ ẹnàtí àkpàtàn pé ọ sàmùsẹ̀ ìlú àdàbí ètò àpamọ̀kọ́tọ́nù àzọ àtọ́lẹ̀ bẹ́yìn kọ́mẹ́kọ́nù táwọn. tó gan benin tó tán patrice talon émọ àzọ àtọ́lẹ̀ bọ̀ yìí dọ́ kósìn bọ̀ tìmẹ́mi tàtàgbé ewaye ewé ìmọ̀ èdè nù ètò sí mẹ́ yẹ́mẹ̀dẹ́dẹ́ yẹ́yìn kúnjẹ́ dàzọ àtọ́lẹ̀ jítọ́ yẹ christophe question kpó do o kásámàpó náírà kpó mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ẹ̀ jẹ̀kún tó àzọ àtọ́lẹ̀ jí gbẹ́nẹ́gbẹ́gbẹ́ ètò gan sí àgbàsá ìpọ́n nue to gan po ikpodo yo ye modole yo vovian to po me do kun me jinde kun ofine fo me de le momo cho ye me de le ka modole e kun si ku do bodole ple bloka to gan yo de kun ton si me wo e kun si ku do mo o le ji kun nue yin nu bo ple me ye me bi ku itan ye do yo to gan mo e nu gbo bo le wa sogbon de yo e do gbe tan ba sha bi mudasiru o e lo mo we gbojina to buwe eyin do okunje daso atole ji gbeta onu òun etimẹ dọ̀lé àtsẹgbà dọ̀kú tó gan dọ̀kú bọ̀lé àtsẹgbà dàsọ̀ àgbẹ̀wẹ̀ yọ edogbe tán ekpo dín ẹwẹ́ yín yà tẹ́ńpọ̀ òfin ibùdó koloro pọ̀ mẹ́ bọ̀tútó mọ̀rọ̀ ìnàdá yìí bọ̀ elimbiọ́ àsán fọ́tọ́n kutu wọ́ nùwé yín nùgbòrò jíjẹwẹ́ bọ̀ àsọ̀ àtọ́lẹ̀ ìdókù tán fún ẹyọ dọ̀gbò tí sátán dó náà tì ń dandan yọ ìdùnnà kó iná sí kan tó mẹ́rakó kásá mampo náírà ká dọ̀lé nùwé tó gan dọ́ yọ lé mílẹ̀ omi kún mọ́ èmi dédé mẹ́ o lè jí lé àlè wàsọ̀ gbẹ́wẹ́ yẹ́ dé yọ ekele si gbewɛ eɖo bɔn le mi mɛ eke azɔ atɔlɛ kudo eɖo mi de yɔ etsi ɖe kun dɔ nudebu ni wo dɔ kun le dzi bɛ ɖo te kpɔn dɔ koe atɔntɔn wɛ n'afɔ wɛ tso bɔ nue yin nubɔ ɖo to dze wɛ mi wàsɔ yin toɔ ena ɖo gbenu mi bɔ mɛra ko kasa ma ƒo dɔ le nukun si wotsi mɔ mi lɛ mi kun si ku bla mi de ɖo bɔ eye ko wàsɔ tɔn fo wɔ ewɛ nue yin kudo to tɔn yɔ ena ɖo gbe tɔn wo kun yeme azɔ atɔ ne lɛ etsi dɔ yeɖo gbeɖokpɔ do ɛɖo nue tɔn si to gan si kple ibolo yi mɛ yero gbirukpɔ do òvu aɖɔ hɔn àmọ́ asɔfɔkò yà nye eɖɔ yìnyín ɖo te yɔ yè kó igbetɔn hã ene wɔn mi tó ɖɔ lé mina ɖo gbetɔn mi bɔ kpla kuto xɔ me fi yɔ eyin yeme ɖe yin gàlɛ yìɖɔ xɔ yìnɔ aɖo gbenu me ɖe yin gbɛ etɔn bro to kɔ lɛ yi mɛra ko yin se fa yi nuɔ nu etɔn si to gan si tagbesɔ eblo xa zɔ atɔ lɛ yɔ nu etɔn si me yɔ nu ye mɔ de wo ekpoto gbe wa ɖo nu ye afɔ yi de gbe dza ekpoɔ mɛra xɔ yi ɖɔ kpɛ ɖe miakpɔ yi lɛ bɔ miate xɔ mɛ nu me. C'est avec une grande attention que nous avons suivi la rencontre que le chef d'État a eue avec les responsables syndicaux. mɛra ko yin se fa yi nuɔ gbegbo dzinɔtɔ yi nu gbɛta eye nɔ dze kun do mɛsi lisi mɛtɔn lɛ ko dzi ye etime dɔ tagbesɔnu wa yi to gan blo xa kunjɛ da sɔ atɔdzi gan lɛ yi mi kpɔn tagbesɔnu wa mɔkɔtɔn si yɛlɛ lobo si ko lɛ bi tewi lɛ wi wɛ mɛ dzi dɔmi ma kasi nu vɔn do a ko jɔ ko de kuntɔn si tagbesɔnu wa mɔkɔtɔn mɛ o hunu danu de nɔ te kpɔn mi de da yɔ mi kun mɔ n de bu do gbla mɛ o. Mais comme retombé, rien n'a se mettre sous la dent. dɔkple ne ito gan blo xa nu kɔntɔ mi tɔn lɛ yi esɔ dodo nu timɛnu mɛ si kple kpo wɛ mi lɛ mɔ bɔnu wa bɛ atse kpekpe adi lɛ yi kɛ ɖe dze timɛnu mɛ dɔ eye kaka mi mɛ si lɛ yɔ tagbesɔnu wa mɔkɔtɔn vidzidzi de do nukun wɛ de yɔ adzaka da ko kolokolo de kpo wɛ edzi mɛ edzi mi kun mɔ jɔn de de mɛ o. La rencontre a accouché d'une grosse souris. E ka do ko dɔ wɛ mɛ de lɛ nɔdɔ ekpɔn fi kun ekpɔn ba ye mi kun sɔ gɔn bolobolo nu atsɛ kpekpe o mɛ dzi hui wɛ mi nɔnu kpeɖo kpɔɖokpɔ wɛ di lobo na gbɔn atsɛ kpekpe bɔ nu yin ku do mi tɔn bɔ mi do kun gba tɔn tɛ wɛ tso bɛ wa ye yɔ ena mɔtɛn bo gbedze kpɔn lobɔ dɔgbo tí sa mi kpekpe na ye yɔ ene wɛ mi do hui si ƒe nu atsɛ kpekpe ne do fi ne loɔ eya tí sɛ de wɛ ko ene yɔ ekuna sinsɛn da gbede bu nu emi yo ene wɛ mi gbɔ bo fɔn ko bɔdɔ le mi na fɔ asɔkun yan le dzi eye nukɔntɔ mi tɔn lɛ kablo tagbesɔnu wa xɛ gudo ye wa do gbenu mi da sɔmɛ kpeli si mɛ tɔn ba ti bu ke tɔn do kplaku bɔ
mi me kple gbenegbele bi hui si te gbeto do poge do kumbo le aso fo kwen yan be si anklo no sangla me jai kan ko do pro kan we afotonu kunu po mi na no blu won se ne we mi na no fo aso kwen na da klo no sangla me do po hui ne no ache pipa na na un se hui do mi de lewe ma ko me yi se hui do po e kun ya do vi boda no dren o wan jo to e fan to bo je ta do no hui do won ele po no ache pipa ton do po nu se je me de gbe me do na tin tantan bo aso le na ya o beru we ma ko me le emi ka de udie yan idago da gbonu bo de joy do won meji mi do mi no level do ache pipa ma se ko mi ton awon mi do won win de fo kan ji bo kan mi na so dagun ba so fo ko yan ne ko ndo po mi na no blow esen ne da klo no sankla me do po ne ene ku do messi le ngbe mi ton lo bon we do e de yi ma ko do mo je me ton bo tun do le ngba ite we mi de me bi hui ton yin bo mi de bon we kana ton si me na inda gbe nu me bi hui yo ye me ma ko do mo je me mo ko ton emi na gba so me ko le bi hui bo kun na lo bonu ye na wa so o e kan kwede nu meda so fokwen win we ko ikambio meda ko yan se fine we ti me do le to gan ko boni ya win won ko mon ko ton ko tin pon ko so da do nu mi le o e ti le no so kwa meton ise ko do akwese ko tende be ya no iye do ko ko chi nu mi c'est plutôt une épargne qui sera restituée après. to gan ko boni ya ko e mi se sande din gbeta e rin so meda ko win we do to gan we to ko do gbe ple FCB yo ye de la ye to do le so si bigbe yo mina mo eminde lobo na do khode bo nu kon igbe mi tonton mina ko kan tonton na un ple da ko bu e ye jablo blogbe do pla ku to ko me fi eyin awon maka ipa e no gba to aye do an so nu mo ko tonton na ene on we mi kan bi o mera ko Jenotin Valentin Agosu eyin gbe fi nu kun leji budo to ko gbe ple FCB o me bo le so nu gbe de yo e do pere mi ko ele ba do mo jama ko le ton. Ça fait longtemps que nous parlons du congrès des FCBE. Merako Valentin Agosu Jenotin gbe fi FCBE ton boué etimedo école ni dimbo mido ple da ko FCBE ton sin ko do MNG le ple godoe nu konto gbe ton le blo emergent ko de sin do e je khabe na blo ple da ko mon ko ton bona do nu de lenu lele to ko gbe ple FCBE sin ko le ka ngbe yo meri kun so dan do benin to me MNG me gegede me da iboko go si me edo me de le te mo jen to ko gbe de le de bodo to gun me do le mi kun so do to ko gbe ta ple FCBE o me o boko ja ko ka che pipa do fine din leji le wenu mo ko ton le bi hui je wa ye edo dandan me be do na blo ple gengen do po bo FCBE sin gbeta en to de wenyo na level dodo lo bonu we ma so do nu kanji ai na so ndo poro tento me tuto me teme e ko no gbe onu wa ile e na level bidai bona se gbeta kan yade de vole do gbe onu bo ye telewe da che bona no do ko do gbe onu bona no do gungun nu gbe o qui vont désormais parler au nom de ce parti, qui vont désormais animer ce parti. le fie jedin nu mon ko ton hu do gbe oba ka pon to ko do sin ayoje na mo do le sin total gbe wa ito fo le gbe we ton waji wa iwe ko waji o medo nu mon ko ton ba wele isu po be je ka do ni blo ple da ko mon ko ton lobo so FCBE do ten me ko de dai do to ko do sin linwe do de be nu gbe mi ton de le go sin FCBE o menu gbo cho kaka jedin yon to ko do gbe ple da ko e do de menu gba sa yo FCBE o yin we je ipori mi kada so wa ganji do nu club ple da ko e na blo gbe mi ja e do de jinatin we mi da li ton bo me de ko do dro ko bo modoli FCBE sin gbeta na sukundo bo enti yo de weyin boku o mina iti yo didi mon ko ton sin do me yi kun kan sana mode jigberi pon o mo ro po gbe fi mi ton de ekoro biba ro pe oni level joy mi do na wa nu po do lin le ton bo kan suso nu wa e jale ime on gbeta mi ton me de le mo do ko kwa wi do benin to me na le hon we deji e ka kan bi o me ra ko do ani do gbe ka ja ro ple da ko na sin do me e ro kun pa me sin ko weyin me yi kun pa mon ko ton me agency ku do mo jementon do gbeta e do ple na sin nu le to e wa to khiri le kede we di me we wa to mon ko ton le we da che bon we do gbe ija yo ina so dagun fun me do mase do ele bi hui do na le agbonje wele ji. Donc je vous prie de prendre votre mal en patience. Ele akambio mera hodo to gan ho boni yayi ka ja ple mon ko ton sin do me anji e do me ku monu kunu je to gan ho boni yayi sin tuto le wo amo gbe vi FCBE ton e lo mo yin yo e mera ho ka pe bo akple mon ko ton sin do me on e kuna inu fian mende wo hun to gan ho kan na wa akple mon ko ton fe leji. C'est possible qu'il soit effectivement là. Mena gosin to ko to le sin awon me lobo na yi sin apa ko ma ti mi do le gbo we me on nu e yin agbon bubo e no do tun gbo we ona yo ene nu mo e sin ache akruno edo medeleji ene teka nu mo nemo nu mo ho e kono yin gbe ji o mi ba do ton pere nu mi apon ye lo le bo ho e yi do le yo mi na do mo jemeton ache igbigbo wiwe sin agundodo gbe o me tajibu ne nu mi mo ne bonu de khle me yesin senton gba me on ma o don blonu ji u gegedo gbe to le sin gbe san me
numimo e khodo e kadine e anso de wenyon fon we gbo we kun no wa nu gbe obi le gbo into gbo we ton gbe oton Marcel Tiamo e we nkan nu gbo we kun fi gbe oton de da foso do le gbo into Lucien Tiamo si anfo do mewele yi e ti me do nu mo ro gbo we kun me onu jiu ma o ton le we government ji do nu jiu le no tin ya ihungbe le ji le benento me dion me bi hui we ton do le adando me de gbo bonu nu budo de yo gbo we no le gonje no drondo do ko de le nu on san koko me we no son me de le viji même me gbo e ton de le ji boy no kan we sun wa mo emi bo mi no wa so mo nkan ton ye fo nu do apo man bi yo. Rendons service gratuitement, sans chercher un intérêt. Et quand il y a un mi-temps, on me dit, de me l'en combat, clounon, on blou nous dit, ou ton les bon, mais les noms mon les dit. Nous prions et Dieu opère ce miracle, et les gens sont satisfaits. Mais d'accord, Antoine Aïsan, à Gon, Saint-Lucien, Tiamouton, Sinkanway, de Tanguieta, et à Timé dans nos mimos de Bowiméon, et qu'on nous doit que ton au Mendi, de Mao, des Souena Cheton à Gon, Becado, Mao, Howiman en main. On est Israël, il est ton. Pour dire que nous avons pas ton jimana, mon coton dio. Il bio cambio mais. Ah, nemi kana blobo. Ma wadon yedo. Na desi tentimiton, mais le cause tentimiton. Bon, de na cambio miton le bio. Mi do donu debo mi na no cambio mais mon coton. Bon, meneo, mi cambio meneo. Et na no cambio mais na no doni be na no dom numi. Numi mo jen ko. Bon, et nous nous contrôlons même Mitez et Moïse. Ni Moïse do, Israël vient de cambier de même Moïse no kaso odia. Mon est quand Robio Mamodo, Israël vite les thèmes quand blo nous y don li. Bon moi no don do blo li. Mi mo jen connaît. Mi do ko yo mi mo ahosu le. Mi mo Samuel et mi ado prophète nous monto nous contrôler de connaît. Mi amo ahosu David. David tu na prendre décision de nous montrer les deux. Mi na de moto ton do po no nata. Et nous avons caméra. Nous avons les néma cadre augmenté où. Mais nous can bio mau. La vision c'est ça. Donc nous devons bien le Bible. Mais bien oui ma Corinthiens les tombé. 1er Corinthiens en son chapitre 12. Et Jésus a reconnu que il peut tout ngo naï. Na se godoro mento se do. Yesi semene ene o de na se do Paul no mi do. Yesi mene wa nous de yesi mene na mi odi. Ni na yesi semene to ele mo mi mo edema. Ene welen gbe nto gbe oton Marcel Tiamo le adozo gbeji do nu mimo agumbi mewe kadona de meji ekun medi ton bu kon medi ton yo wan gun me nu mimo ma de ai chi do agun ko ton kun gbe o do hun. Donc une église sans vision, une église qui ne vit pas. Gbigbo wiwe si agun meji egun agbe o me ewe inu do da ito Joseph Samuel bilewu osofa kle nu mimo ton si anche aklo no rengbon ji ton ya agun gan Antoine Aïsantine okpo me. Wo de ma wa zi agun do alo papa Samuel osofa. E do gbigbo we yo tan ton me. Et doit connaître des pots. Peut-être qu'à quoi il n'en va continuer. Do et no yewa misa. Do zanzan. Bah il aura dit mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Et doué bon et do kaka et kai ko ton le gbe yo. Ni ou vek pede ka wa o. Tek bi kanu blo. Ye no ton mo ne kanu. Ye no ibo kono le kwi. Ye no wando. Et do dion. Na gundo ko na de agundo ko wa kin biologique mo ko ji. Bon, nous devons me la gomme maintenant non modi. Nous na o chauffeur ne. Do ta tu. Pone me le do ah te we ka zenu agunte ka we. Ba do pele kai. De do pele kai ba do pele ji bo shon le do chonjo le gudo lo yo ro po. Gbigbo we jeye me. O gbigbo je san ji bo gege je won do ji do ye me. Hallelujah. 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 Gbigbo we nde na Samuel chauffeur ne. Nu mimone dodo do moro gbo we si agun mene cho me biwe kara cheton a. Me julo aklu no iwe no na fe nu mon koton ba agun gan Antoine Aïsan do. No ni na ma ton. Fi de wori di on e juro shi kwa we tro di on. Ni gbigbo na je to ba Antoine chauffeur ne. Donc e inde ti bo me de we inde ti ba do. Mais on a do disposition. Ni no me de. Bo ni no me ne we e do sin ko ni toton po no konto po ji e cho ba wa fi be se no imo wa. Ni ma o pon we. O pon e khato me. Bon mon rena dewe a sorte de Bigbo we si agume on fi de ko de te don Bigbo na je itu ba to wen mo Bigbo we si agun ne ma wo eno na hu ene o medele wa kun me bo idre o ina kan bio Bigbo we yo bo Bigbo we na bio idre mana do ko ma do nule no mi mone e on pepepe bo ma una no mi mo si anche o medile e do mo lo cho le gbo into gbo ton Marcel Tiamo ka do so gbeji dole cho bonu sunu po yonu po e da che mo nkan ton le na mo nu bo nu bi na fo de wo ye do na li dodo ye kwe kika me Jesu do kun mai mo an
kento a ovisi modonu meledo te tegbe e imokun e bumaja flawo. Gloire et honneur te sont rendus au plus haut des cieux. Le non bo men ben non bon si c'est non kwe boko non kwe toto kwe le yo do pro yanvi de gbo ben no le do tabe adam wete kan we do yanvi mon koton bo be ada logo bi we mi akpo ele dimbado mo jemeto. Je souffre éléphantianisme, c'est que les branches ont. Yanvi ne mo emi de ne no le do tabe adam le nu ka de gbeni do lame ano ganji pa kwe dimbo mi do mo ene e mo eji gbon ai ko do kwe we do pocho bonde wa ton do ton bo aso do gbe ne me etimen do flo zon e ben de le don we mi lo le ka be gben we mi yo e we ndo nu fu de we ton da fo emi ton lo bozun queen bo je susu ji pere kaka wa ko le di si kwe ton we mi e den gudo le afo di si kwe ton be gben jan fo ami on kwe ton lo mo be gben we mi e le afo emi ton di si kwe ton be gben jan ami on kwe ton lo mo be gben ba fo emi ton we le bi te kaka wa da lin kan kwe chobo abi ajiglo ki men we mi do to kwe gbogbo amano kege kwe cho we kun pa emi yo mi gbon di si ami on bo se nde o mi non blo cho mi kun mo sin kon o ve mi ton bo akwepe de mi si e bi hui wa vo. Ils n'ont pas trouvé la solution. Et tous mes sommes, ce que j'ai, c'est fini. Bon, les mille sous gbenwe jan ou tite lo modo sous kwe do mi we. Ene we mi wada logo bi ojulo da gbe no bi hui we. Me de tun fi de ba se mi do lo bonu mi kan mi na ibo na so na gbonu mi kun we ni kenklen. E medical yan so gbo to bo tun do mi kan mi na gba so no mi kun me ni kenklen bo ma do to ku se fo si sa mi ton me o. Me de le don we mi do mi yo voto me o mi kan mi na mo pon po. Me de ma ka do kwe yo voto me ya yi. Kun mi da logo bi ojulo da gbe no bi hui we do we kezo ne le bi hui me do le hui mi ton di kun so hui do kwa ton wo. E medical kunu bla no we mi ton bo da lo mi jen wa ma o gbe to kun kana won e lo menji. Mais envoyer les dons pour que je sois ma guérison aussi. C'est ça. Mais toto gan e a check pipa melewe a demenu lewe a mi me mi agwalo nu yan vi mon coton et to vi pa bi hui a lo kan mi mi a khou bona agwalo ni yewe 62 15 35 33 abi 63 19 67 79 enele de bu makada lo jinu mi ami se po mi do me ogun e kala me god mi ton e tele ton kula ku abi ku ton won ena mi na jele yan vi o ku ton gbe mi bo mi na gwalo ni khoto era gbe pon tole egbeton esodo mona huwe a yemende de inton mon mi lewe sa dokolo donu Sylvain Biaou Viviane Sanbo Latif Mora e yono mi nes tosu yene on sande di on serve de na kwa na jago ni bo bes news ton erandi chobo santi tuo elomo eranje tunu to mi dogba bona ja mi ton izambu no itata gbe ja no ko de no je de vodo fon gbe.